Nangangayo kay naligo ka. Wala na. Ligo. Ito, salamat sa Ginoo sa kanang bagong buwan nga iyang gihatag kanato sa Pebrero igsoon. Amen. Kasi bang tapad bing ayaw sa katulog. Nga unya na. Okay. So ning kabuntagon atong isgutan. Kuan siya English man ni our God is a way maker. Have faith in him. Agi to sa ganito kanang siya ang ato ang guide munang musalig kaniya karon isgutan nato siya ang ato ang kag way maker, siya ang mangitag pamaagi or dalan sa mga babag sa atong kinabuhi. Nya munang dapat ang mutuon niya. Ang pagtuo igsoon dili ni siya makita nimo, ha? Kay si Lord man nimo makita. Ingon ang Bible sa John 4:24, God is spirit. So when we say spirit, di siya makita. Murag hangin ba? Walay makita nimo nga hangin pero na epekto man ang iana pod si Lord. Munang dili kinahanglan nga mutuo ka una, makita nimo una ang usa ka butang usa ka mutuo. Amen. Naman yun lang to see is to believe, pastor. Adi na tinuod. Kanang mo gawa sa imong ubos. Kanang careless whisper. Ana bang utot, makita nimo dili. Dili, pero ngono mutuo man ka kay manimaho. So ingana dili pwede nga makita nimo una usa ka mutuo kay bisan ang atong Ginoo dili siya makita pero nagpamuhat siya sa atong mga kinabuhi. Amen. Muna nga nining kabuntagon tudluan tas Ginoo nga magbaton tag pagtuo nga naay buhaton ang Dios sa atong kinabuhi. Bisag imposible ang atong mga agianan, murag walay agianan, murag walay pultahan, pero si Lord mangita og mga pamaagi. Ngano man gamhanan ang atong Ginoo. Yan si mo tapad nga gamhanan si Lord. Nay kanta igsoon nga madunggan nato si Don Moen na siya kanta nga gitaytulan og God will make a way. So ingani ang ano bitaw? Ano mag-concert ba ingani ang tono? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Mo ni tono niya, mo ni kanang kanta niya nga si Lord kuno mangita og mga pamaagi sa atua. Bisan kuno og murag walay pamaagi, walay agianan, pero si Lord naay gibuhat sa matag usa kanato sa kada adlaw sa tong kinabuhi mo na nakalabang ka ng mga pagsulay o problema sa imong kinabuhi. Amen. Yan siya nga, He will make a way for me. Kada usa nato na siya pamaagi. Sa pagpadayon ningon siya, He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Siya kuno ang maggiya nato. Siya ang mag-uban sa atua. Pinaagi siyang gugma og kusog. Sa kada adlaw makasugakod ta. Nganuman siya ang Dios mangita og pamaagi. Na si mong tapad nga si Lord mangitag pamaagi sa imong kinabuhi. Di ba? Sa mga kadaugan nga tong nadunggan ganina, si Mark J naa siya'y financial nga nadawat, nangitag pamaagi ang Ginoo. Sa ato ang igsuon nga si Joanna, siya ang Dios po nga nangitag pamaagi nga bisag nalayo siya sa Ginoo, kay anak man sa Ginoo, si Lord nangitag pamaagi gihapon bisag naa siya sala nga nabuhat, pero dili ito siya rason nga dili siya dawaton sa Ginoo. Ngita siya pamaagi si Lord nga siya mabalik gihapon. Muna nagtuod ko Ginoon basta karniro kas Ginoo, mangita gid siya pamaagi bisag mulayo kaniya, pangitaon kaniya nganuman gihigugma taniya pag-ayo igsuon. Amen. Kay siya ang Dios mangitag pamaagi bisag unsa pa imong giagian sa kinabuhi. Siya ang Dios mangitag pamaagi kay gamhanan siya. Mo nang musalig taniya. Sa song ingon ko ganina ang pulong nga way maker, tanang ingon way maker. Tanang ingon mangitag pamaagi ang Ginoo. Siya ang Dios nga mao ang nagbukas og kanang magngitag dalan ba bisag walay klarong agianan. Nakasuway na tana nga hilig og mga hilig og shortcut dire. No, nailan ako si Sergio, ikaw si Pastor Jonas, isa Pastor Miko, Pastor Junel, sila nang mga tao nga kanang nag-shortcut, ngita sila mga pamaagi ba nga moduol ang ilang agianan. So inga na ang way maker. Way agianan pero naay agianan nga buhaton ang Ginoo. Kaduhang meaning siya ang naghatag og solusyon og sa mga sitwasyon nga murag wala nay pamaagi. Nakasuway tana nga murag sige kag di murag naglabad jud ang imuulo bang unsaon man ni pag-solving matoy. Saon man ning pagsulbad ning akong pagsulay, pastor? Unsaon man ning pag-ayo akong sakit, pastor? Unsaon man ning nga makaadto ko sa Maynila, maka-apil kog conference, kay may ka-apil rong buwana man. Pag Huwebes, nya gintuig wala mi dire kay na-apil mi og kanang conference sa CCF.
usas mga pinakadakong simbahan dito. Pero salamat sa Ginoo kay siya ang Dios nga may taog mga pamaagi igsoon. Nga bisag wala nay pamaagi, tabangan kaniya. Amen. Nasa buta padabangan kas Ginoo. Kusgag hapak kung mutuo. Mubawas bitaw kusog bitaw. So ngano man igsoon, nga ni pastor, ngano mang musalig aw atong saligan ang Ginoo magbaton sa tagpagtuon niya nga tungod kay kung imong studian ang Genesis, tanang mingon Genesis. Sa sinugdanan gabuhat si Lord og kalibutan. Nya ang pinaka-amazing pagyud kay nagbuhat si Lord og usa ka butang nga wala gikan, wala siya gikanan ba? Sa English pa, He makes something into nothing. Kaya kita nga mga tao makabuhat man tano, example, si Mark J. Panday kita siya. Makabuhat siya og balay tungod kay naa siya materialis nga gigamit. Naa siya martilyo, naa siya lansang, naa siya simento, naa siya hollow blocks. Pero si Lord nga atong gialagaran, siya ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan, wala siya materialis nga gigamit. Pinaagi lang sa iyang baba. Pag ingon niya nga mutungha ang suga, mingtungha ang suga, nakuratan ka no? Pag ingon niya nga mutungha ang langit, pag! Mutungha ang kahayag, pag! Mutungha ang kahayag, pinaagi lang sa iyang pulong. Mo nang makita ni mo igsoon nga siya, Dios gid siya. Ano man, nagbuhat sa usa ka butang nga wala siya materials nga gigamit. Kita na mong tao nga nagbuhat og balay nga gisulti lang. Magpagama kay bahay na nay pura. Pili mong budget, 10,000 ra problema kaabot na, mansyon eh. Mutunga ang mansyon, pag! Tung hadis ug magkuan pa napalit sumurog Roblox ba? Tawo na sa nga duhanag bata. Walay tao nga makahimo og usa ka butang gikan lang sa baba niya si Lord lamang igsoon. Man ang imong makit-an ba gipadayag sa Ginoo sa ato sa sinugdanan palangdaan nganong mutuo man ko sa Ginoo tungod kay siya ang Dios igsoon nagbuhat og usa ka butang gikan sa wala. Wala siya gisaligan nga butang mingtungha ang usa ka butang pinaagi lang sa iyang baba asa kana. Baba lang. Pero ang naka-amazing kay ikaw nga tao gibuhat sa Ginoo, gitagaan gud kaniya og oras. Naghimo gid siya og lapok. Gi-designan jud kaniya, gipormahan kaniya tao niya, gihuipan kaniya sa iyang baba. Mutong ang gininhawa sa Ginoo misulod sa ilong ni Adan unya. Ingon ang Bible, nagkaangkon og kinabuhi ang tao. So siya ang Dios igsoon nga grabe gyud kagamhanan ngano man may nagbuhat sa tao pinaagi lang sa iyang kamot ug sa iyang kuan. Pero ang pasabot lang ana nga valuable tatubangan sa Ginoo. Makaingon siguro kano nga wala nahigugma nako pero sa sinugdanan palangdaan ay nahigugma nimo. Kay sa iyang pagbuhat sa tao igsoon iya jung kitagaak oras ang tao. Unang ayaw kaingon nga wala nahigugma sa imo Kay bisan ang imong tapad, ang imong bana, imong asawa, imong anak, wa nahigugma sa imo tinuod pero ang Dios labaw nang nahigugma sa imo. Amen. Nasa mong tapad bingan, higugma lagi ang Ginoo nimo. Balag wala kaniya sugta. Bitaw. So karon igsoon atong hinumduman nga kining atong basahon karon mura ni siya og makaingon ka nga comics mo ni pastor. Ang ka comics gama-gama ara ba makaingon siguro ka nga kining atong giwali karon mura sa istorya nga ginama sa tao imbento ra ba. Pastor Raham gumingon nga di ko mo to Bible pastor nga naman kinsa kunoy mutuo ana nga ang dagat natunga og kalit nya nakalabang ang mga tao adto nya butbuta po ng mga istorya matod pa sa kaila istorya lam dagat anang istorya lam dagat mga binutbot nga istorya ba mo nagnay magpinalabaw sa ako aminok istorya lam dagat tapugka so ingani ang pagtuo sa mga tao nya kining gihimo ni Moises nga pag-isa niya sa sungkod natunga ang dagat asa kuno kana ang dagat nga mura kuno og murag haligi nga ning padaplin aring kilid unya sa pikas murag haligi nga may padaplin sa kilid nya paglakaw nila kay namala ang yuta unsa man ang namala nauga ang yuta nakita ng mga isda gagabak-ambak dito na mga kasag nga galakaw-lakaw galagos na ginahawa ko bang isda kay tungod kay natunga ang dagat nga nakalakaw ang mga Israelita nga grabe gasige-siga ilang mata Grabe ko ako na dito para magsige-siga sa mata ba. I-post ko sa Facebook. Grabe gibuhat sa Ginoo kay AI naman ron. Daga namang AI nga murag tinuod nga magki si Gio ug si Pastor Rodnel nga murag tinuod no. Pero aka ni why AI ni dili ni siya ChatGPT dili ni siya AI nga ginama tinuod gyud siyang natunga ang dagat igsoon niya nakalakaw ang mga Israelita. Ingana ang milagro nga gibuhat sa Ginoo aning panahon na. Amen.
Kay sa palibot palang daan makita gid nimo nga dili palabaw ang Ginoo. Ngano man? Ingon ang Bible mutungha ang langit, naay langit wala. Naa. Mitungha ang yuta, naa ang yuta. Mitungha ang mga kabituunan, ang kabulanan, ang mga suga, intungha atanan. Kunang ni mga tao mingon lagi nga di tinuod ing Ginoo. Kung tuom ko Ginoo nga mo ko kita niya. Kana palang daang binuhat niya, imposible kaayong naay usa ka butang nga mutungha nga walay gabuhat. Kita na mugsa kanan nga mintungha galit nga walay gabuhat. Ibutang na to bayog si Mark J. Mga hoy. Ya pagkadto nes kakahuyan, kita sa iPhone 25. Ni mo nit, 25 no. Kintahay lang maabot ang panahon na. Pag kita niya dito, ang akong pangutana, ang iPhone 25 ning abot didto nga walay gibutang or naa. Naay tao gikan didto. Di pwede nga pagkadto ni Mark J. Sa wala pa si Mark J, ang iPhone kay mingtungha sa yuta na ming ana ditong yuta ming gawa sa yuta unya ming gigikan sa gamay unya ming dako to himong cellphone. Kana may palabaw. Pero mutuod jud ka nga naay si Binje siguro atong panahon na nangitag damang unya agyang cellphone sige video nakalibangon siya unya mo tong nabutang niya sa kilid. Nalimtan niya og dala pagkato ni Mark J pagpangahoy niya nakita niya ang cellphone ni Binje kay pag-ukab niya si Binje maningawng na diri sa profile. Buot pasabot na adyoy tao nga gadala sa cellphone. Munang dili pwedeng mutunga kining butangang nga gikan sa Big Bang Theory. Di ba naman tay science no nga ang tao gikan sa small particle na buto. Pagbuto niya nahimong unggoy, nahimong Pastor Rodnel. Mutuo mga gikan kog unggoy. Way unggoy gibugas. No gibugas man ko. Kita na mo unggoy gibugas? Wala sa mo ni mga palabaw nga gitudlo sa science. Ngayon ang Bible ayaw mugtuo kay na ngano man naay Ginoo. Amen. Naay gabuhat nga Dios aning mga butang nga imong makita karon kaning Chocolate Hills, kanang man-made forest kung man-made forest man na pero gikan gid na gigama sa Ginoo. Mingtungha na ngano man naay Ginoo igsoon. Nan matapad ba nga naa lagi Ginoo. Manang tuo niya. So karon tungod kay gipakita man sa Ginoo nga gamhanan siya sa atong mga kinabuhi na atay tulo ka respondar. Pila gani ka buok? Tulo ka respondar or dapat natong buhaton kung si Lord siya ang mangitag pamaagi sa atong kinabuhi. Unang-una, ingon ang verse 10 to 12 ato sang basahon be. Kay mo man gibasa na to ganina. Okay ra ba? Wa man ka mo kadali. Asa na mga tao ani? Ano sa tubig? Okay, itong basahon ng Exodus 14 verse 10 to 12. Unsa may respondar sa mga katawhan si Ginoo. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan nang hadlok pag-ayo ang mga Israelita ug nagpakitabang sa Ginoo. Mingon sila kang Moises, wala na ba'y kalugnan kanamo didto sa Ehipto nga gidala mo man kami dinhi sa dapit nga awaaw aron lamang mamatay. Awag unsay among gidangatan tungod sa imong pagdala kanamo gawa sa Ehipto. Gabut na sila. Verse 12, dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita mga lakaw nga mahitabo gayud kini. Giingnan kanamo pasagdi lamang kami nga magmaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa awaaw. Nganong may reklamo ang mga Israelita? Tungod kay sa ilang paggawa sa kuan lipay na kay sila, gakatakanta bagani sila kay salamat sa Ginoo. Dalay daygon ko ikaw, gakatakanta sila. Pero mingabot ang tanig soon nga nakauna-una ang ari sa Ehipto taysa. Wala na may muhimo sa ato ang gingarian, wala na may mutanom og humay. Murag na ilad ta sa mga Israelita da. Ato silang gukdon unya musakay tag karwahe. Mudagan ako. Ako nang praganong kabayo. Tudog. Oh, drama oy. Nauna-unaan sa hari sa Ehipto nga nakabuhi ang ilang mga ulipon mo ng ilang gukdon para ilang ulipnon og balik para mooy mutrabaho na pod sa ila ang gingharian. Muna nga pagkakita nila nga daghang kabayo gadagat tugurog. Okay katawa no. Nang hadlok sila kayo mo nang nagapugot Lord, bakit ito mamata na kay ani Lord. Napakatubang mo ginila kanay dagat nga pula.
Di siya color LED lagi ha. Nay dagat nga pulaw niya paglingin nila sa manikag. Nakaihi sa tunguban siguro tungod sa kadlok. Okay lang taglord. Gamay may barko may kamahanan bitaw ka wala man. Nagabagot-bot sila igsoon pero ang unang punto nga dapat natong respondar sa Ginoo kung siya mangitag pamaagi dili mag-focus sa pagka-negatibo. Ngano man aning panahona sa verse 10 to 12 nahimong negatibo ang mga Israelita. Ang ilang nakita, puro negative, walay maayo ilang nakita, igsoon puro negatibo gyud. Ano naman, tungod kay nahadlok sila sa hari sa Ehipto. Una, unsa gito nahadlok, kanang mingon nahadlok. Kung nakabantay mo, mingtawag sila sa Ginoo, Lord, tabangi mi Lord, pero pagkahuman unsa ilang gingon, nagbagut-but sila ni Moises. Mo nay problema sa mga tao karon, bisan kita. Ingani puta, mutawag ta sa Ginoo kung naay problema. Sa panahon pag niagi pa nga mga verses, wala gid gibasa sa Bible nga mingampo sila sa Ginoo. Pero mingampo na sila sa Ginoo sa panahon na anay problema. Mo ni problema nato kay ingani ta. Ana ra ta mutawag sa Ginoo pag naay problema, pero papasalamaton tas Ginoo. Di na kita sa maayong gibuhat sa Dios. Di pag once ang tao nakafocus sa Ginoo, makita niya ang mga maayong butang gibuhat sa Ginoo siyang kinabuhi mo na mayon siya. Salamat sa Ginoo kay gisulbad niya akong problema. Salamat kay giayo ko niya nakasagawas ko sa ospital. Ano man, nakita sa usa ka tawo ang kamaayos Ginoo siyang kinabuhi. Pero ang tao igsuon nga dili makita niya ang Ginoo siyang kinabuhi, puro problema rin makitaan. Pag naay problema tawag sa Ginoo pero wala di na makita ang Ginoo. Ikaduha igsuon nga negatibong nakita sa mga Israelita ang ilang kasing-kasing daotan kaayo. Ano man, ang verse 11 nag-ingon igsuon, tanawa ha, mingon sila ka Moises, wala na ba'y kalubngan? Grabe. Mo ni mga tao, concern pas kalubngan. Ha? Ha? Wala ba'y kalubgan ka na mo dito sa Ehipto nga gidala mo man kami dinhi dapit sa awaaw aron lamang mamatay. Tanawag unsay among gidangatan tungod sa imong pagdala ka na mo gawas. Namuiboy pa silang Moises. Una, nalipay sila ni Moises, kaya gipagawa sila ni Moises, pero maot nagsitwasyon, giblame na si Moises. Ingani, ang daotan niya kasing-kasing igsuon. Basta tagaan ka sa tao og maayo, pasalamat ka niya, amigo mo. Pero biklo na ka, suway lang. Makaila sa kinsan ng mga inglonar, mga sarabya. Di ba, inganahan ka? Pag naihatag, migo, pero biglo na ta i-post ko. Nga ana ta dito ang ano man, ang atong kasing-kasing igsoon daotan atubangan sa Ginoo ano man, naka-focus tas negatibo ug wala sa buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikatulo nga negatibo nga ilang ipakita pagka self-centered or pagunahuna lang sa kaugalingon. Tanawa ha ang verse 12. Dili ba napasidaan man kami kanimo sa wala kita manglakaw nga mahitabo gayud gini. Tanawa ra. Giingan ka na mo, pasagdi lamang kami nga maulipon sa mga Ehiptohanon, maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kaysa mamatay din isa. Tanawa, gipagawas na gani, nagpasalamat, nakaroon nga, himat yun na, mas okay pa kuno dito sa Ehipto kanay kalubngan. Dagan sa mga tao karon nga pag Ginoo na isgutan or mayon tag laig tinuuhan, dagan sa mga tao nga concern kayos kalubngan. Nga bahala sa mga tao og mudong sa impyerno basta kay kalubngan ako sa sementeryo pahiluna kayo ko. Mo ni wa nasabtan sa mga tao karon. Mo nang ako nga pastor personally kung adto matay ko tugot sa Ginoo no, nya sa mansasa kita ko ilubong, nya kita ba ko gyapil nila dadyong nila papa. Problema lang asa ko ilubong. Kaya sa akong personal nga opinion, wala ko'y pakiasa ko ilubong, ako lang asa ko padongoy concern ako. Kaya nasabtan ako karon nga bahalag ang akong bukog. Asa ilubong basta kay akong kalag nahiluna ngadtos Ginoo. Sure kung giingon sa pulong sa Ginoo nga langit ko, di na ko magproblema. Pero ang mga Israelita karon ingon sa verse 12, mas maayo pa kunog na ulipon sila kaysa sa gipagawa sila nga mamatay. Asa man mo musugot kung akamoy na dire. Gusto mong wise will do, walay day off, walay pahulay sakto, or makagawas mo nya mamatay. Murag delikado man tanan pastor. Ari naulipon ko, ari mamatay ko. Pero ang usa ka Christian nga nakasabot sa kaluwasan sa Ginoo,
di na gyud niyang gustong mubalik sa iyang daang pagkatao. Wala ako igsoon di mubarok jud ko sa kamatuoran nga nakahibaw naman ko sa daan akong gituuhan. Hibaw naman ko nga ang akong pagtulunan sa una nga nahibalan kay sayop nganong mubalik pa man ko. Di ba? Kung kahibaw kang giilad ka ng tawhana nganong mubalik pa man ka. Ate, giilad kintahay kag usa ka tawo nga mo na inyong kuan nga giilad kaniyag napo nakakatuig giilad sa ikaw kaunsi nga tuig mubalik pa baka ka. Dili na. Unsa na may tawo ka ng tawo nga yana. So kung giilad nakakibaw na kang mugawas ka anak kakibaw kang sayop ang imo ang gigikanan. Nagkasanabot mo tanan igsoon mo nang sa atong kinabuhi basag Bible. Kay once nga mubasa ka og Bible igsoon bala di ka kasabot sa imong gibasa mangutana ka ni pastor masabtan nimo ang kamatuoran. Ingon ang Bible, ang kamatuoran maghatag nato og kagawasan. Manan sa mga tao karon nga ulipon gihapon, pastor, bahala na lang og maulipon ko sa bisyo, sa droga, sa inom, sa pagkasugarol, palahubog. Lipay mong gugo pastor. Dagan sa tao ngay ngana mo nang ingon ang professor na mo dagan kayong dili ganahan mo apil og Bible study o pagsimba kay ma-expose ang ilang mga sala. Kay Bible mo mubadlong mo dun Dili man ning tuyoon ni pastor nga ig-on ko ni sila be. Ig-on ko ni dili ang Bible mismo moingon sa ato bisag ako lang ni basahon maigo jud ka kay may purpose sa Bible. Amen. Mo nga dagan sa mga tao dili gyud ganahan mo dong sa Ginoo sa kahayag kay ganahan pa sila sa kangit-ngit. Or maybe kita ingana ta igsuon no nga matintal pa man jud ta. Ikaw pangutana mo na ko pastor, matintal pa ka og chicks. Matintal ko kay laki man ko. Napa man ko lawas nga unod. Pero gipili na ko igsuon nga dili na magpuyo didto nga bisag apiki ning naong mang chicks. Sa una, wala ko pilian nga magpabilin ko didto bahala og usar akong chicks nga akong sawa gwapa kayo. No, kaysa nang daghan kag chicks pero magkasakit kag AIDS. AIDS nimo kay 81 bitaw. Di ba? Asa man ka na daghan kag babae pero nasakit ud ka, impierno pa ka. Asa ka sakay na, di na pwede. Di ba? Mo nang magpili kalag karon palang daan, mga lagad kas Ginoo, biyaan imong tanan. Ina mong tapat, biyain na lagi ang uban. Ay putanan kayong mama, ay pabiyay mong mama. Kung unsay ipabiya sa Ginoo dapat natong biyaan. Ayaw pareha ning mga Israelita nga Moises, ikaw mo nakaingon, pastor, ikaw mo pastor, wa pa kami do maning dunggoy di may lutuson. Bisig nakaingon na to so tungod huna ba tungod ni pastor ni tanan ba? Dungdong ni pastor dili kan sa una amigo pa man ako ni mga marites ani kontra ako na magikontra. Ako nagipospos. Pospos ako sa Facebook kay nang apil ako tong like tinuhan. Ay mo gingana igsoon nga naman si Lord ang atong gielagaran dili tao. Ipag once ka mutuo kag sulti sa tao, ay mong apil na kay bakako na nang warta ni sa pastor, basa ang Bible kung kinsay na makak. Amen? Nganuman gusto ni Lord nga bahalag matintal pa ka sa mga pagpakasala, ayaw ng pangandoy nga mabalik ka didto. Kaya mga Israelita bahalag maulipon ko no, basta kay di mamatay tanawa ra. Bible study na mo gahapon si Pablo. Siya tiglutos, di ba? Siya tiglutos sa mga Christian. Karon siya nagilutos. Pero ingon si Pablo, bahalag mamatay ko. Basta kay namatay kong nangalagad sa Ginoo. Amen? O na si pastor, bahalag mamatay ka na maligyag bahalag namatay ka na mipalit og taho or ice cream. Basta kay naa kay Ginoo kinabuhi kaysa nga naglipay-lipay ka nagpakasala pero padong kas impierno. Amen? Mo na nga igsuon sa atong kinabuhi, ayaw gipanganduya nga maulipon kas pagtulunan sa pagpakasala nga kahibaw kang dili maghatag nimo og kaayuhan. Amen? Tungod kay kani mga tawhana nag-focus sa pagka-negatibo. Wala na nagtan-aw sa buhaton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen? Sama ni Pedro, suke din si Pedro ba? Naghanay follower sa kuan ba o nabuhi pa ni Pedro. Di ba si Pedro sa time nga mindong siya, Jesus, kung ikaw na, padtua ko nimo. Yung si Lord, dali nga re. Pero sa diyang mingtunog na siya, nakalingi sa kusuging nga balod, mingon sa mas Pedro na nalunod. Pero salamat sa Ginoo kasi nalunod si Pedro, gibira sa Ginoo na giluwas. Bahala igsuon og usahay mo lingi-lingi kas imong pagpakasala o sa mga butang sa kalibutan, basta kay ning salig kas Ginoo. Siya'y muluwas sa imong kinabuhi igsuon. Amen. Nay mga panahon gyud nga makakita tag negatibo sa atong kinabuhi. Negatibo sa imong kaugalingon, Judith, kita kas Jonah ba?
Jonah, Judith, kana mga tawhana mas lala pa kuno sa Nipah virus. Mo na lala nga virus kay pag makadungog ka masakit ta kadayon. Kaning Judith o kaning Jonah. Kuha naman Jonah, Judith na bayad kas motor, bayad kas kuryente. Di ba masakit kadayon kay tungod daghan ka balero nun. Pero salamat sa Ginoo kay siya'y mangitag pamaagi. Amen. Ito papakan si Lord eh. Sumuti unang punto, igso. Ikaduhang punto, musalig ta sa buhaton sa Ginoo kung kaybaw kang siya ang mangitag pamaagi. Kaya sa verse 13 of 16, itong basahon. Mingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan og tan-awa ang buhaton sa Ginoo ni ining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon nga dili na ninyo makita pag-usab. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away kaninyo. Verse 15, ang Ginoo mingon ka Moises, nganong magpakitabang ka man kanako? Padayuna ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkod o ipataas ang imong kamot, ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mga mala nga yuta. So si Moises ingon nga leader sa ani nga mga katawhan, nagdasig siya. Amen. Ingon nga ginikanan mo itong trabaho, di ba, pastor, kita joy mubadlong, mudasig sa itong mga anak. Sama ni Moises, nga naman, nahadlok naman sila. Naay tulo ka nabantayan nako nga gisugo ni Moises aning verse 13 to 16. Unsa man na unang giingon niya sa verse 13, ingon siya nga ayaw kahadlok. Tara ingon ayaw kahadlok. Unya kay luwason tas Ginoo. Ikaduha mingon sa verse 14, muhilom. Unsa kini gisugo niya mo? Muhilom. Kasi sige man sila yaw-yaw. Nahadlok sila. Sige sila bagot-bot. Pahilumon kay ang Ginoo makig-away ka nato sa verse 15 to 16, ingon si Lord padayon. Okay, ang sagot una, ayaw kahadlok. Ikaduha, paghilom. Ikatulo, padayon. Ayaw kahadlok. Kay tungod sa kahadlok, di naman sila kalakaw. Na-paralyze. Kaning pagkahadlok, igsoon, makaparalyze din na to. Di na kabuhat sa gipabuhat sa ginutungod sa kahadlok. Unya kaduha, sige sila yaw-yaw. Pagita mo ni kinabuhi, oy, may pag dito naulipon mi, oy, sa muka, nga na, gabagot-kot sila, na yun sila, Lord, hilom. Diba? Kung mag-story si pastor, dapat ang mo, hilom. Nga na, man na kinabuhi, ayaw kahadlok, hilom, unya, ingon si Moises, padayon, nga naman, naay buhaton ang Ginoo. Ingon ang 2 Corinthians 5:7, we live by faith and not by sight. Ingon nga Christian kuno dapat mabuhi ta sa atong pagtuo o dili sa atong makita. Nga naman, ang kasagarang maghatag na tug kahadlok unsa man sa atong makita. Kaning mata di problema man. Pag nakas basketball niya makita nimo tag-asa jamo ni among kontra oy. Di ba mahadlok na ka? Nagkita nimo sa bayron nun, wa Diyosmel. Mo'y maghatag nimo og kahadlok. Pag kita nimo sa resort sa imong grado, uy 74 tanan. Uwa man ni anak. Nahadlok na kang di ka tagaag tuition fees imong mama. Di ba? Tungod sa imong makita ang mga igsoon mo nang ingon na si Lord. Ingon nga Christian, dapat di ta magtan-aw sa atong makita, di ta mag-focus ba. Yan naman ang mga Israelita, paglingi nila sa likod, gigukod sila sa mga Ehiptohanon. Kahadlok. Paglingi nila sa kilid, diserto, hadlok sila sa samot. Paglingi nila sa tubangan, unsaon man ipaglabangan ni? Gawas rag naon tay baruto diri or speedboat, nay Titanic diri or naay ocean jet, wala man. Wa may namaligyag ticket o may pantalan diri. Unang tungod silang nakita igso nahadlok sila. Pringon si Lord, dapat ang ato ang pagsalig sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Unsa kitong pagtuo gingon ni pastor? Ang pagtuo dili makita. Ang kahadlok nakita nila. Pero si Lord, wa nila nakita. Amen. Muna nga, ang punto mga igsoon, ingon si Lord nga ang pagtuo, may kasiguraduhan kita sa mga butang nga umaabot, apan wa na to makita. So dapat mga igsoon, mutuo ka sa butang, wa ni mo makita, pero sure kang moabot nimo. Ang hangin, nakita ni mo lagi, wala. Wala. Pero mintuo ka na hangin ka na ipikto. Inga na pod ng pagsalig na to sa Ginoo, wata kakita sa Ginoo, wata kakita sa buhaton sa Ginoo, pero misalig ka kay mo'y giingon sa pulong sa Ginoo. Amen?
Kaya usahay nga na ta, pag makita ta sa itong problema, makadungog ka sa itong problema, mahadlok ta, magbagot-bot na tadayon, sa muka po niya itong presidente, oy, dapat i-impeach na yan, ibagsak, ibagsak. Di ba? Sige, tagbagot-bot, dagan kay magraling ng mga tao tungod kay gusto nilang munaog ang presidente, kay tungod nila na pobre tagdamo. Ingana ang mga tao, ingana ta. Sige ta og kahadlok, sige tagreklamo, unya di na ta magpadayon. Mo na ingon si Lord ayaw kahadlok, hilom padayon. Nganuman naay buhaton ang Ginoo mga igsoon sa atong kinabuhi. Amen. Di gud kalikay bisan ako nga pastor, sa muha. Moangkon jud ninyo nga ingon nga pastor, pag makadungog ko problema, ako ang tao nga dali kayong mo panic. Dali kay kong mo maratol ba. Na kasawa lahi may relax ra siya mo siya pay mo salig nako kay pag makadungog og problema dali kay kung mapiktuhan ba. Pero salamat sa Ginoo kay na ang pulong sa Dios na pinumdum sa ato. Amen. Nga daghang kog pangutana sa Ginoo bisan kami na mo ingon siya mag-ingon ang Ecclesiastes magkadaghan ang imong nakatunan magkadaghan ang imong problema. Pag study na namo og kanang reform theology kaning kabahin sa kaluwasan. Daghan ko naglalis ron sa kaluwasan, gipili ba sa Ginoo ang malangit o ba impierno or wala ba ingana? Galabad akong sige gunahuna oy. Hindi ko musugot nga gipili sa Ginoo ang maimpierno o katong malangit. Unsa man jud tinuod mo nang ingon si Pastor Michael nga dili mo nako pugson nga mutuo mo nako basta kay mag-study mo sa iyong kinabuhi. Ingana usab ko daghan kog pangutana sa Ginoo nga Lord nganong ingani may pamaagi nimo di ko kasabot. Pero ingon si Lord, mutuo ta niya sa iyang buhaton. Amen? Munang kung mutuo kay igsoon nga si Lord, naay buhaton sa imong kinabuhi, salig sa Ginoo. Yan sa mutapad, salig sa Dios. Ngano man ang atong pagkinabuhi dili sa atong makita kun dili sa pagtuo nga naay buhaton ang Ginoo. Kisa may nagtuo igsoon isang kamot, kisa may nagtuo nga naay buhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Amen? Isa ta. Kaya ngano man kanang sa tong ayaw mo tuo nga tungod kay nagsulti ko kun dili ikaw mismo mo barog mga pahumanon ko sa Ginoo og eskwela. Men ayon sa Ginoo akong balatian. Magka-okay mi sa akong igsuon, magkabalik mi, magkaminyo mi ni kuan. Sa tanan nimong pangandoy sa kinabuhi, tuohi igsuon nga naman naay buhaton ang Ginoo. Amen. Ikatulo nga punto mahumanta. Ipataas ang Ginoo. Nga naman sa verse 21 hangtod sa 31, taas-taas man nino. Pero kung basahon nimo ang verse 21, mo ato lang basahon na para makatuod jud ka. Verse 21 unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat o gipasipog sa Ginoong dagat pinagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan nga mihuros sa tibuok gabiik. Nabahin ang tubig og nauga ang taliwala niini. Og miagi niini ang mga Israelita sa isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril nga tubig kinakuyawan Gigukod sila sa mga ituhanon uban ang sa tanang mga kabayo sa hari, sa mga karwahe ug sa mga magkakabayo subay sa ilang agianan sa dagat. Sa pagkakadlawon, taas dining gahi Usa ka gabi man midungaw ang Ginoo gikan sa haliging kalayo ug sa panganod ngadto sa mga kasundaluhang ihituhanon o gilisang niya sila. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe busa, naglisod sila pagpadagan og mingon ang mga ituhanon, musibog kita kay ang Ginoo dapig kanila nakig-away kanato. Ato sang padayonon ha. Ang Ginoo mingon sa 26 ka Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat og mitikyop ang tubig og natabunan ang mga ituhanon uban sa ilang mga karwahe og mga magkakabayo. Ngadsa ni Pastor, tanawa, igsoon, unsay gisugo sa Ginoo ni Moises, iisa ang kamot, uban sa, dili ni siya swerte-swerte ha, or pampaswerte nga, nadi nga na Pastor, suway, kuno kaning busay be, iisa na kuning sungkod, matunga ka! Na, yun juga, mabiral juga kaya napasmo ng si Kuano, sa sigig apil atong like tinuhan, bitaw, ang apasabot ni igsoon, kaning pag-isa sa kamot manggod, sa salmo, mo nang kabantay mo nang uban, nagsimba mo di bako pa mo. Isa man na sila atit sa ana silang kamot. Kay kaning pag-isa magos kamot, imong gibayaw ang Ginoo. Imo bang gi-declare ba nga Lord, tanan na kong problema ikaw ang magsulbad. Tanang mga problema Lord, ikaw ang gipasalamatan ako nga nagsulbad. Ug nagpasalamat ka sa Ginoo nga gamhanan sa mo nang muisa kas kamot. Kay pag once ka ang tao di mo isag kamot, ipasabot nimong ikaw ang gamhanan. Kaya naman ka, o nani mo katudlo.
Kaya kalito, ako ang kamahanan, kalito. Pero okay, nag-singer ka, kaya wala man ka. So, talay ko ng Dios, bahalag, no? Balag, muing kag store wa ko'y talent ani basta kay imong gibayaw ang Ginoo kaya sa ngin nga dili importante nga imong tingog, ay importante nga imong kasing-kasing nagdayeg sa Ginoo. Mo nang atong isa atong kamot mo nang ay mo ka wow, ay mo ka o pa man mingon si Atitsa nga isang kamot isa ko may isa. May mingon na isang kamot. Relihiyoso na nga pamagi kay sa tong simbahan so nami nga luhod mangluhod kita. Di ba sunod ta sa tong pero kani manggod unsay imong nabati si imong kasing-kasing imo nang buhaton. Ikatong una kung nagsimba na uban nga naghilak, na uban gakatawan, na uban gasayaw, na uban libo ko siyang awaton. Agyawat ko ta sayaw ko. Pakpak siya, pakpak ko. O to paghilak kay di na mo ko kaawat. Gitusok na kong mata. Hinda. O tanawa ko ikaw kuno nga na be. Awaton imo tanan gahilak mo sa tadurina, maghilak-hilak ko. Diba mo to ni sipon, butahan mo pa ni sili dire. Wala kagasimbas Ginoo. Amen. Imo na nga pag-isa sa kamot unsa gani na siya igsoon pagbayaw sa kamaayos Ginoo kay siya dapat ang mabayaw dili kita. Kung away na gud po imo gud pong iubos. Mangutana ka pastor, usa ka oras naman ni si Kuya Rikrek kasi simbawa pa mo human. Pag mo nang pagkaugma kay gihaway naman ko magkisik-isa to usa ka oras gay nga na. Pwede gud po nimong iubos kay gihaway. Tao ra ba pod. Di ko pasabot nga, musayaw, nakakalingaw, gaya pa mong simba, 30 minutes man. Na, pagkaugma, na 60 na ka, okay, hinoon. So, nakasabot pa ang tanan. Muna nga igsoon, si Moises, gipaisa sa Ginoo yang kamot, nga naman, si Lord ang mutunga. Dili ang kamot ni Moises ang nagpatunga sa tubig, ha? Kundili ang Ginoo. Gipasabot lang ni Moises nga, Lord, ikaw ang maghiwa, ani. Muna ang giisa na ko ang akong kamot. Amen. Muna paghuman nato natunga ang tubig na nakalakaw sila nga murag haligi ko no paghuman paglakaw nila mingapas ang mga ituhanon trailing kay sa dida tugurog nga apas sila pero ingon si Lord ayay apas ni mo ha paglabang sa mga Israelita ingon ang Bible ang ligid kuno kay minggahi kahit maniligid nga giasitihan mo ganina ni ana siguro siya ba ay ungot maniha nga gibulkitan man gani atong ilang kuan. Ano na plat mo ligid tuha nga kuha na interior ha. Pero natinga sila kay na murag ni tulibagbag ang ligid ba nya paglabang na sa mga Israelita ingon si Moises Lord isa ang imong kamot pag isa ni Moises ming balik og takob ang tubig nya nangamatay ang mga Ehiptohanon. Grabe kayo. Mas tong kinabuhi bisag unsa ta ka makasasala igsuon salamat sa Ginoo kay naay pabor sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tabangan gid niya nga makalabang ta sa atong mga problema. Kay kaning dagat igsoon sa Bible nagsimbolo man ni og kuan God, problema, kamatayon, kagubot sa kinabuhi. Unang akong pag-ampo igsoon, once gani nga mosalig kas Ginoo, naadyoy mga pamaaging ablihan sa Dios igsoon. Bisag karon wa kami salig sa Ginoo, di ba na di pamaagi ang Ginoo gihapon? Pero imo na makita ba nga grabe dili day ako ang nangitag pamaagi si Lord di ay. Kaya mga taong gud nga mga way Kristos kinabuhi, ilang pagtuo nga sila, ilang kadato, ilang kwarta, ilang diskarte ang rason nga nakaagi sila sa problema. Pero sa time nga na Christian na ta, atong nasabtan nga dili day ako, si Lord ay napamuhat sa tanan. Manang si Manny Pacquiao, dato kay nas Manny Pacquiao, yang nasabtan nga kining kwarta dili ni ako sa Ginoo ni mo na yang ipanghatag sa simbahan, mohatag sa ikanapulo. Liman kag usag sa pinakadato sa tibok Pilipinas na nagsimba siya ng simbahan na Pilitites niya na tako kayo iyan ang ihatag di siya mahadlok og hatag dili siya mahadlok og muhatag sa mga pobre kay nasabtan niya nga dili sa iyang kamaos nakadaghang kwarta kundi sa panabang sa Ginoo. Manang igsoon ayo kalimtig yun nga bisag naa kay problema simbaha ang Ginoo. Bisag gahilak gud ka Lord. Isa gyud po nimong kamot kay Lord, ikaw di gasaligan ako sa akong mga problema. Si Shadrach, Meshach ug Abednego kailan man nila? Ubo kaila. Bitaw, na sila sa Bible. Kibaw ang sinatabo nila giulipon sila sa Babylonia, nga nitabo ang dili mo simba sa hari, ang di mo yukbo sa hari, silutan iitsa sa nagdilaab na kalayo. Nya kay kanin tulo kay pamaning simba. Ay itsa ni, koy batasan ni mga tawhana. Ako Ginoo di ko na simbahon. Ingon sila nga di mi mahadlok kay boming luwason mis Ginoo. Oh, grabe kay kaisog.
Pero pingon sila pagkaduha, bahalag di mi luwason sa Ginoo. Musimba gyapon mi niya. Asa ka ana? Kita kay musimba ra mata sa Ginoo kung i-bless ta niya. Pero what if di ayuhon sa Ginoo ang sakit sa imong anak? Musimba ba ka sa Ginoo? Adi na pastor lain na po nang istorya pastor. Di na ko ana, lain na po din ako musimba. What if wa ka papastra sa Ginoo sa imong board exam? Makitaan ba ka sa Ginoo musimba? Mura dili na no. Kung gibuwagan kita kasi mong uyab, di na ko musimba, gibuwag na mi. Asa sa kasimbahan, ang wala po ko sa simbahan. Ano man, ingana ang kita nga mga tao. Pero si Shadrach, Misak, ug si Abednego, ingon sila, bahalag, di mi, luwason sa Ginoo. Kinakuyawan nga pagtuo, musimba gyapon mis Ginoo. Hinaot igsuon nga makitaan sa Ginoo nga hangtod mamatay ta. Makitaan gyapon ta sa Ginoo nga gasimba niya. Ingon si Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Para nako, akong kinabuhi para na Kristo. Pero kung mamatay ko, salamat sa Ginoo. Grabe. Moro ni tao nga magpasalamat nga mamatay. Pero kitabe, simba ko palayo pito kabungtod, Chocolate Hills, Apple. Syaro. Pero si Pablo, bahalag mamatay siya. Kay sure man siyang langit siya. Pastor, kung mamatay ko karon, si Pastor Kadampog, gi-COVID siya sa una. Isingisir ako no sa inyo ng nurse, tay, anong lipayon na makatay nga? Sig mamatay ka ba? Dawa sa inyo nanunglo ko. Yun siya nga, alangan kay, confident naman ko, gumatay ko, asa ko pa doon. Asang yawa ni ang nurse? Hilak ang nurse? Aray nurse, dito. Nga naman, nakitaan niya, nasabtan gid niya nga balag magkayunsa ang kinabuhi, mamatay mang dili. Kay kung kita pa to, Lord, luwas ako Lord, pud namatay pa tabi. Di na kumutos Ginoo, pero si pastor ingon siya, bahalag mamatay ko, nganuman akong kinabuhi, iya man sa Ginoo. No? Nutigsoon nga sa tong kinabuhi magkahiunsa, nakay kabikil sa simbahan, nakay kabikil sa imong pamilya, nagkabuwag mo sa imong bana, nagkasakit mo, hinaot nga padayon tang makitaan sa Ginoo nga nagsimba niya. Nganuman siya ang Dios mangitag pamaagi sa tong kinabuhi. Pero bahalag dili, nganuman siya gihapon ang itag pamaagi para makadungkas tingarian sa langit. Sa musugot kag sa dili, mamatay tang tanang tao dinhi sa kalibutan, ang punto nga short ang langit igsoon kay mo ni paglaom na to. Amen. San ako mag-uul ko nga basig Lord, basig masakit pud mi sa akong asawa no at ipog madisgrasya kami pero kahadlok lang na sa ako pero salamat sa Ginoo kay nakoy kalipay nga naman sure kong langit ko. Ato nga blihan ang last nga verse igsoon John chapter 3. Napa bang tanan? Salamat Kat. It's better to be late than to be absent. John chapter 3 14 hangtod sa 16. Oh, mo na siya gitawag nila nga kasing-kasing sa Bible. John chapter 3 page 124 sa mga anak katuod. Nana, say amen kung nana. Atong basahon, sa mga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga buronsing nga gibutang og tukon. Ang anak sa tawo kinahanglan iisa usab. Aron ang tanan nga mutuo kaniya. Unsa gingon ang tuo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Hangad sa ni pastor para makasabot sa point mamanta. Sa verse 14 ingon siya kinahanglan giisa ni Moises ang tukon. Kay sa una manggod ang mga katawan sa Israel bagut-butan damo mga reklamador mo nang gipadalaan sila sa Ginoo og mga kubra mga banakon. Nya kato mga banakon mupaak dito sila ang mapaakan siyempre mamatay. Pero ang antidote kuno sa mapaakan sa banakon mutan-aw sa gigama ni Moises nga tukon. Sample lang ha kani tukon kitahin ni siya. Unya katong murag nagsimbolo sa has, gilukot-lukot dire kabantay mo na mga mercury drug, di man ni simbolo ingana. Pag mutan-aw kuno sila sa gigama ni Moises nga bitin nga tukon maayo sila. So need siyang iisa para maayo sila sa ilaang mga pagkapaakan sa bitin. Karon ingon ang Bible, ang anak sa tawo kinahanglang iisa usab. Need kuno nga malansang si Jesus nganuman ang mutuo niya dili malaglag sa kamatayon kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan.
Silang Moises, nagatubang sila sa kamatayon, ang dagat. Pag-isa ni Moises sa iyang kamot o kauban ng tukod, natunga ang dagat, nakalabang sila sa kamatayon. Karon igsoon sa atong kinabuhi, giisa pod si Jesus, ang tanan nga mutuo niya makalabang sa kamatayon sa impyerno. Atong papakan si Lord be. Woo! Kinabiuhan kayo. Need siyang iisa. Balag sakit ang hitabo ni Jesus sa cross, pero need siyang iisa. Kaya pag once nga dili siya maisa, walay tao nga makalabang sa kamatayon. Manang salamat sa Ginoo igsoon nga bahalag di masulbad ang atong problema sa kalibutan. Pero ang pinakadakong problema sa tao, salamat kay gisulbad na sa Ginoo. Unsa man ni ang kamatayon. Mo na ingon si Paul, ang kalala sa kamatayon, hain naman, nang hinambog na si Pablo. Asa naman tong kalala sa sala? Kaya ang sala nadalag kamatayon, pero salamat ni Kristo, naghatag kadaugan sa atong mga kinabuhi. Mo na ingon si sa to nga pastor mingon ha. Si Pastor Bong sa aking ang ako utangan ko na siya sa una, pero mamatay ko no siya, di na siya magproblema, ang magproblema na kato na utangan niya. Matay naman siya. Pero ang punto ba nga sa atong kinabuhi na di tayo mga problema nga di gid masulbad siguro. Hangtod mamatay ta, pero salamat sa Ginoo kay nakatubang ko sa Ginoo. Gideclared tang matarong sa Ginoo. Nga naman kitang tanan lagi utangan sa Ginoo. Ay nakalimot ana ha. Kasi mo dapat utangan ka sa Ginoo, pero gibayran ni Lord ng utang nimo. Ikaw ang utangan, siya ay nagbayad. Ang mga tao ron kay mo bayad man jud bisag gibayran na. Ilam naman to sila pamaagi nga imong kunong paliton ng kaluwasan. Mopalit ka tong indulgensiya kuno para malangit ka. Kanya buhaton nimo ang pito ka sakramento para sutoy kuno kas langit murag kwitis. Pero imong pangutan-on, sure ba silang luwas dili? Wata nang dinar, wata nang hinambog suon, pero ang gingon sa Ginoo, ang mutuo sa Ginoo, ang mutuo ni Kristo, sutoy paskwitis. Sure jud kang langit ka. So masutoy ni, mas klaro man eh. Mas klaro man gingon niya ang mutuo ra jud nga gingon ang mubuhat aning butanga wala gyud mahimong mamatarong pinagis pagtuman sa balaod. Amen. Ang gibuhat ni Moises giisa ra niya pero ang pagtunga sa tubig ang Ginoo nay nagbuhat. Kita po digsuon ang atong buhaton mutuo ra niya siya ni naghimo para nato. Muna maghago-hago pa man ta og magbuhat sa sakramento, muhatag og kwarta sa simbahan para malangit. Dili ang paghatag ninyo diri asa tong kwarta. Ang paghatag ninyo kwarta diri dili ni para maluwas mo. Kay gansit ang mga pobre kung kwartahanay ang isgutan. Kadaghan tagibayran. Gagama patas balay sir no. Napatay anak nga gialimang, nagpaskwilahon pa na, nabubahay pa ta simbahan para malangit. Ayun na, wala ay naggago-hago. Simba na ka kay nagpasalamat kas kaluwasan nga ihatag sa Ginoo nimo. Amen. Ingana ka maayo si Lord sa atong kinabuhi. Manang igsoon sa atong katapusan, bahala gigukod tas mga problema. Gatubang tas mga problema, ayaw pag-focus sa problema, ayaw i-blame ang ubang tao, ayaw pag-focus sa kahadlok nimo, ayaw kanang ayaw kahadlok, ayaw pag-focus sa mga problema, ayaw pag-focus sa mga negatibo. Padayon lang sa kinabuhi, hilom, pero ampo kas Ginoo, iisa ang imong kamot, simbaha ang Ginoo. Ayag isimbaha ang Dios para mawa ang problema. Pastor, gisimba na kung Ginoo kadadlo kapuya po ning ni pastor. Oy, dili ingana oy. Simbahon nimo ang Ginoo kay kahibaw kang naa sa mga pamaagi sa imong kinabuhi. Bahalag dugay kay kahibaw kang ang panahon sa Ginoo, ang gitakdang panahon sa Ginoo mo na giandam niya para masulbat ang problema. Bahala na, kada adlaw simbaha siya, manaa kay problema or wala, simbaha ang Ginoo. Nganuman nagpasalamat ka sa mga problema nga gisulbad niya, nya simba pug ka kay kibaw kang siya ay mangitag pamaagi sa mga problema pagsulay nimo sa umabot sa imong kinabuhi. Amen. Hinaot igsoon sa atong kinabuhi karon mas mudako ang atong pagtuo sa Ginoo, dili sa kwarta, dili nato, dili sa mga tao, kay kitang mga tao limitado lamang ang mga butang atong gisiligan, limitado lamang. Pero si Lord walay limit nga mag-ablig mga pultahan, mag-ablig mga agianan para makalabay kas mga pagsulay problema sa kinabuhi. Atong ipiyong ta mga mata igsoon makampo ta. Ginoo, salamat kayo Lord nga nakita nimo o Dios ang among mga problema. Natural nga mahadlok gid mi, mabalaka, magbagutbot kay tawo ra mi o Dios. Pasaylo ami.
nga sa daghang mga panahon naghari ning kahadlok namo, naghari ning kabalakan namo, naghari ang among kasuko sa among isig ka tawo, naghari ang among pag-blame sa among isig ka tawo, Lord. Napasaylo ami o Dios nga negatibo kaayo mi. Murag wala may Ginoo sa kinabuhi, sige mi gunahuna sa problema. Sige mi gunahuna sa mga pagsulay, sa mga panginahanglanon. Ingon kasi mga pulong nga mga tao sige gunahuna sa kanon, sa isuot, sa mga pagsulay, kabalaka, mga walay Kristo sa kinabuhi. Pero kami Lord, mga Christian mi, pero usahay taman nami sa baba, pero sa buhat wala mi Ginoo. Mo nang liguna ang among pagsalig Lord, among pagtuo diha nimo. Nga bisag wala ka namo makita, nga bisag ngit-ngit ang among kaugmaon, bisag daghang babag o Dios among kinabuhi, gigukod mis pagsulay, gigukod mis mga balayronon, mga balatian Lord, unya murag walay agianan. Pero ang imong Bible, ikaw nga Dios nga mong gilagaran, dili ka comics, dili ka gama-gama Lord, wala ka namo wala ka nag-trip-trip lang namo nga simba-simba lang mi para ma-okay mi, pero Lord tinuod gid ka nga among gialagaran. Kung dili man namo makit-an literal nga matunga ang mga dagat, ang mga bukid na balhin, pero naa kay mga dagat sa among kinabuhi nga imong gitunga Lord para makalabang lang mi. Salamat kaayo nga dili kinahanglan nga mabuhat kag dakong milagro para motuo mi nimo. Kay daghan kami nakita sa palibot nga nagpamatuod nga naay Dios nga gamhanan nga andam mo tabang namo Lord, gibuhat imong kalibutan pinaagi lang sa baba nimo. Nagpasabot nga gamhanan ka. O karon Ginoo, gipakita nimo nga gitunga nimo ang dagat nga pula aron ang mga katawhan nimo Dios makalabang ug dili na gyud maulipon sa pagpakasala. Kami pud Lord, salamat kaayo nga imong pangitaag pamaagi ang mga nag-eskwela. Makasugakod sila sa mga balayronon o mga pagtuon, Lord. Makahuman sila, makatabang silang ginikanan. Ang mga ginikanan po, Lord, hinaot nga magka-ablikas mga gianan sa mga pag-supply sa gikinahanglan sa pamilya, Ginoo. Namat po, Lord, nga kining simbahan na padayon nga mangit-ani mo pamaagi. Ablihi mga kasing-kasing aning mga katawan sa Sibilia, O Lord, aron nga makakita masayod nga na Dios nga nahigugma o nagpangga silang kinabuhi. Anda mo tabang, Lord. Manang Ginoo, hinaot nga dili lang mini makita nga magpasalamat kung okay ni. Hinaot nga bisan namong pagbati ang among sitwasyon dili okay, Lord. Simbahon ka namo kay angayan kang simbahon, Ginoo. Bisan pa dili ni musulbaron ang mga problema sama ni Shadrach, Meshach ug Abednego, gisimba kanila tungod kay naa kay promise ilang kinabuhi nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Munang hinaot Lord nga dili lang nimo simba kung masulbad ang among mga problema, pero bisag dili Lord aduna kay katuyuan. Bisag dili Lord angayan kang simbahon, Ginoo, tungod kay ikaw ang Dios tagsaad og langit namo. Kadito sa langit wala nay problema, wala nay kasakit, wala nay kamatayon, Ginoo. Unsa pa may gipangandoy namo aning kalibutan na kung mobiya na day gihapon mis kalibutan, Ginoo. Unsa pa may among hilakan, unsa pa may among gukdon aning kinabuhiya o Dios, unsa pa may among kuptan, Ginoo, posisyon kadato kwarta wala kay biyaan lang namo ning tanan. Ang importante Lord nga among kinabuhi secured sa kaluwasan sa gingharian sa langit. Excited mi Lord nga among mga pamilya usab makauban namo sa gingharian sa langit, Ginoo. Di mi ganahan nga sila magpabiling ulipon sa sala, magpaulipon sa bisyo o sa prinsipyo nga dili tinuod o bakak. Manang among gipadayong giisa ang imong mga kamot, giisa ka namo, gibayaw ka namo, tungod kay ikaw ang mangitag pamaagi nga kumutuo mi, luwason nimo ang kami, lakip ang among panimalay, Ginoo. Walay imposible diya nimo, Lord. For with God, nothing is impossible. Pero sa tao imposible, pero way imposible diya nimo, Lord. Kagay mi og patient nga kasing-kasing nga magpaabot sa imong mga saad sa mong kinabuhi. Tabangin mi Lord nga dili magdali-dali sa imong plano sa mong kinabuhi. Pero mo-obey lang mi nimo, Lord. Moampo mi, mosangyaw mi, mo pray mi. O ikaw na'y bahala, Ginoo, og magpamuhat sa mga imposibleng butang. Now, Lord, nga dili mi magtinapulan,
Musalig mi nimo pero buhaton na maamong kaya, Lord, kay ang di na mo kaya, ikaw ni bahala sa tanan, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong kamaayo. Salamat nga ni mga mingbiya sa pagtuo pero minbalik kay ikaw ang Dios na higugma sa ilaan. Salamat sa mga kadaugan. Salamat pa sa mga kadaugan nga moabot, Ginoo, nga imong ipadayag aning simbahana, aning matag pamilya, Lord, nga sa dihang mga lagad minimo bahalag daghan may problema pero among iisa ang imong ngalan tungod kay ikaw ang nagbuhat nining tanan og dili kami walay amo, Lord, aning kalibutana. Ikaw ang tanan, ang hangin, ang kusog, ang panalangin, ang kwarta, abilidad, diskarte, kaalam amo ning nabuhat tungod nimo, Ginoo. Munang angayan kang pasalamatan sa kanunay. Angayan kang isangyaw ang imong pagkamaayo, ang imong gugma, angayan isangyaw sa tibuok kalibutan. Dili ang relihiyon, dili ang sala, dili ang impierno, kundi ikaw, Dios. Ikaw lamang ang ngayong simbahon. Every knee shall bow and every tongue confess that you, Jesus Christ, is our Lord. Lamat, Ginoo, sa imong kamaayo. Amo kang ipasalamatan, gisimba, gibayaw, gidayig, kaya ngayon kang simbahon, Lord. Magkahiyon sang kinabuhi, ikaw ang Diyos ang walagaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen o Amen. Hallelujah, daghang salamat o